स्वर्गत विष्णुचरण दास 25तम श्राद्ध वार्षिकी उत्सव महागाँ ब्लॉक अंतर्गत पल्लीसाही पंचायत स्थित तुलसी खुट्टारे आज पूर्वाह्न ओम श्री दधिबामनजी मठर बाबाजी स्वर्गत विष्णुचरण दास 25तम श्राद्ध वार्षिकी उत्सव अनुष्ठित हो उत्सव दीनबंधु नायक पौराहित्य मुख्य अतिथि भाव चित्तरंजन सेवा सदन डाक्तर तथा अभिनेता चित्तरंजन मिश्र जोगदे स्वर्गत विष्णुचरण दास अलौकिक कहानी वर्णना करने संगे संगे बाबा का आदर्श को आज युव समाज ग्रहण कर समाज अनेकांश परिवर्तन हो पारे एतिर मुख्य वक्ता भावे अध्यापक डॉक्टर अशोक राव जोग देथिया बेले सम्मानित अतिथि भावे विजिलेंस अधिकारी विकास स्वाई अवसर प्राप्त शिक्षक तथा गोसेवक अक्षय कुमार खटुआ अभिनेता अविनाश प्रधान स्थानीय सरपंच रश्मि रंजन राउत अवसर प्राप्त हाईकोर्ट कर्मचारी विक्रम कुमार बारिक मठ उपदेष्टा अवसर प्राप्त शिक्षक कैलाश चंद्र नायक मठ परिचालक वीरबर बारिक प्राक्तन समिति सभ्य गौतम शरण प्रमुख जोगदे स्वर्गत बाबा श्री दास को गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। मंच परिचालना और स्वागत भाषण प्रदान करथिले शिक्षक तपन कुमार दास। उत्सव में उत्तम चरण नायक रचित भजन उन्मोचन हेबा संगे संगे स्वर्गत श्री विष्णुचरण दास को स्मरणिका उन्मोचन अतिथि मानक द्वारा करा जायथिला। एथिरे विभिन्न ग्रामर बुद्धिजीवी समाजसेवी शिक्षक मुरबी और स्थानीय उत्साही युवक मानक उत्तरीय जगन्नाथ फोटो और पुष्पगुच्छ दे अतिथि माने संबर्धित करथिले। उत्सव पूर्व मुख्य अतिथि डाक्टर श्री चित्तरंजन मिश्र स्वर्गत बाबा श्री दास प्रतिमूर्ति उन्मोचन करथिले। उत्सव में विभिन्न अंचल शह शह श्रद्धालु जोगदे प्रसाद सेवन करिथिबा देखिबाकू मिलिथिला। शेष एकलव्य आवासिक विद्यालय शिक्षक उत्तम कुमार नायक धन्यवाद अर्पण करथिले। संध्यारे दिव्यांग मानक द्वारा भक्ति पुष्पांजलि तथा भजन परिवेषण करा जायतिला। एहा द्वारा एटारे एक आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि होइतिला। कटक जिला महागारू जिला प्रतिनिधि पवित्र अचांक रिपोर्ट दुर्गा न्यूज 24 ओडिया। कार्यक्रम जो बाबाजी विष्णुचरण दास 25तम समिति उत्सव परिचय मु डाक्टर चित्तरंजन मिश्र मो प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं अभिनेता प्रयोजक चलचित्र। आज ये तुलसीपुर गाँ पल्लीसाही निकटस्थ महांगा अंचल में आम आसीलु अतिथि भाव में जोग देवाई गोटे मठर जे बाबाजी थे विष्णुचरण दास तांकर 25तम श्राद्ध वार्षिकी उपलक्षे यह गोटे अत्यंत एभली एक हृदयस्पर्शी कार्यक्रम है। आम एपर्यंत बहुत समय अतिबाहित हेले लोक मान गहन में कटेलु बाबाजी प्रतिमूर्ति उन्मोचन कलु स्मरणिका उन्मोचन कलु एवं बहु संख्यक जो मैंने मठ सहित जड़ित लोक अच्छा से सम्मानित आम समस्त बहुत भल लगे आसी एवं हम बहुत खुशी। समाज जो अच्छा युवक मैंने अच्छा कौन बार्ता रखिए बार्ता तो निश्चित भाव में पिला माने हतोत्साहित हूँ सब भल चिंता करूँ एवं उत्तम चिंता करूँ जोटा पॉजिटिव थिंकिंग बोले आम कहूँ सब भल हम भगवान निश्चय अच्छा एवं आज जो आम आसीचु ये जगह को यही मानक माध्यम से सब समाज को से शिक्षा देते जे आम आग को बढ़ापी चेष्टा कले निश्चय भगवान आशीर्वाद करेंगे और जेकोसी गोटे से बाट बाहर करेंगे आमको क्या जय दधि बाबन आज बाबाजी श्री विष्णु दास 25तम श्राद्ध दिवस उपलक्षे आम बाबाजी एक प्रतिमूर्ति स्थापन कलु एक स्मरणिका उन्मोचन कलु एवं एक दधिबावन उद्देश्य हे दधिबावन तू जिणीचु सबुरी मन भजनर उन्मोचन कलु ता सहित बहुत मान्यगण व्यक्ति ये मुख्य अतिथि डाकी तन्मध्यरु विशिष्ट स्त्री प्रस्तुति विभाग डाक्तर श्री चित्तरंजन मिश्र अन्यतम एवं एकाधार से जड़े फिल्म प्रोड्यूसर अभिनेता विगत टीवी सीरियल प्रसारित होता श्री जगन्नाथ सीरियल से बलभद्र रोल कर सहित विजिलेंस इन्स्पेक्टर विकास स्वाई जे बारिपदार मुख्य कार्यरत सी आम उपस्थित अक्षय खटुआ अवसर शिक्षक सी गोरखी सेवा रे निजु नियोजन कर डॉक्टर अशोक कुमार राउत जे मोर बड़ भाई अध्यापक आदिकवि शारदा दास कॉलेज सी उपस्थित थे बहु मान्यगण व्यक्ति थे अविनाश सार उपस्थित थे जड़े कलाकार
समस्त उपस्थिति और सब सांबादिक भाई ग्राम लोकों मिलित उद्यम ए सभाटे सफल होती एवं आम कौन करूँ ग्रामर मुरबी मानक सम्मानित करूँ बहु मान्यगण्य व्यक्ति मान सम्मानित करूँ तत्सहित ग्रामर ये जेते लोक अच्छा समस्ते आमको पूर्ण सहयोग कर समस्त सहायता साहाय्य अनुभूति अनुदान आज आम कार्यक्रम सफल होती आमर राति आम प्रोग्राम रखीचु आमर भक्ति पुष्पांजलि दिव्यांग भजन टीम कटक से ये आसवे ये भजन परिवेशन करेंगे ता सहित श्री जगन्नाथ सीरियल जे जगन्नाथ रोल कर समीर त्रिपाठी से राति उपस्थित रे सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम राति रही भजन ता सहित आमर प्रशासन व्यवस्था रही आम ग्रामर समस्ते मुरबी बुद्धिजीवी घरे घरे समस्त आसी एठिकी हरिहाट मेलन ये हम समस्ते प्रसाद सेवन करेंगे बड़दाण्ड बसिक निजर अनुभूति बखाणवे और बाबाजी श्री दधिबावन श्री श्री बाबाजी विष्णुदास आशीर्वाद सहित दधिबावन जी आशीर्वाद भिक्षा कर घर को जी एति मुझे जगतरनाथ जगन कामना करुच्ची आमर ये तुलीसपुर ग्राम महांगा कण सारा ओडिशार श्रेष्ठ ग्राम हो आम लोक मैंने जिते बुद्धिजीवी अच्छा गाँ लोक मानक भगवान सुस्थ और आरोग्य रखु एति मुझे जगतरनाथ जगन्नाथ पाखे मोर मिनती रखिकी मोर वक्तव्य शेष करी जय जगन्नाथ जय दधिबावन ध्यायेत् ब्रह्माण्डनाथं नीलनीलधतनु रत्नसिंहासनस्थं तददक्षे भद्रधात्री रुचिरुचिरतरं भाग्यधात्री सुभद्रा तददक्षे कामपालं धवलवरदतनु लाङ्गलजस्य बाणे श्रीलक्ष्मीरेवती त्वं परिवसन सदा ब्रह्मदारु स्मरामि। जय जगन्नाथ। मु वीर केदारेश्वर महादेवर नित्य पूजक श्री पद्मलोचन पंडा एठारे ये जो दधिबावन जो मठ अच्छी ये मठर मु पूर्वतन पूजक थी एबे मु ए मठ पूजा छाड़ी देछि किंतु ए मठ विषय मोर अनेक कहबार कथा अच्छी पूज्यस्पद बाबाजी विष्णुचरण दास महाराज और अच्युत मठाधीश सत्संग प्रेमी श्रद्धालु भक्त माने ओ वरिष्ठ शिक्षाविद मोर सम्मान्य पितृतुल्य कैलाशचंद्र सार ओ चिंतामणि सार अन्यान्य आदरणीय मोर ग्रामवासी श्रद्धालु भक्त माने एठारे ये मठर ये जो आजिर 25तम जन्म श्राद्ध वार्षिक उत्सव पालन करा जायछि एतेरे मोर अंतर भरा स्नेह और श्रद्धा तेणु आम मान समस्ते एठारे एकत्रित होइचे आज ये सत्संग कार्यक्रम ये सत्संग सतरथ धर्म को जो माने ठीक धारण करचंती से कलिजुगर ही समानुवर्ते रही पारिबे तेणु धर्म को जो माने चिंता करती से माने सत्य पथर अनुगामी तेणु आउबा कौन कहबी से मठ महंत जी बाबाजी विष्णुचरण दास सी जड़े अदृश्य शक्तिर लोक थिले किंतु से अदृश्य शक्तिर लोक थिले सिना किणु से अदृश्य शक्तिर मठ ये मठरे मु 13 वर्ष दिन ठारू पूजा पाठ करी आइछि बाबाजी मते सबुबेले शिक्षा दियंती सेवा मनोवृत्ति रहिले संसार तू भल मनीष हबु मते चिंतामणि सार और बाबाजी मते शिक्षा दियंती किंतु आज सिना बाबाजी नांती बाबाजी कथा को गुरु ज्ञान मन भावी सबुबले सेवा मनोवृत्ति नहीं कार्य करे जा हूँ कहीं कहबी ना आज ये बाबाजी नांती चिंतामणि सार नांती किंतु समस्त को सी आदर सहित मठ को उत्साहित करती आम पिलादिने पाठ पढ़ीचे वैकुंठ समान अटे से घर परस्पर स्नेहजयी थाए निरंतर तेणुक आमर मंदिर भागवत टुंगी आमर जदि श्रद्धार सहित आम सेठाकु जीवा समस्ते ताले मंदिर उन्नतिकरण हम तेणुक ये मठ को आम चाहूँ समस्त श्रद्धा और सहानुभूति रही ये मठटी उन्नत हो बहुत धन्यवाद देवी जहा हूँ मोर सान भाई सदृश बापुना आ बड़ भाई सदृश पाका भाई मंगुलिया भाई तत्वावधान वरिष्ठ सेवायत वरिष्ठ शिक्षाविद कैलाश सार तांको तत्वावधान आउ ग्रामवासी मान तत्वावधान ये अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति हो आउ जगन्नाथ प्रार्थना करुच्ची जे बापुनार चलापथ
ସୁଲଳିତ ହଉ, ବାପୁନାର ଚଲାପଥ ସୁଲଳିତ ହଉ, ଏତିକି କହି ମୋର ମନର ଭାବନା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓମରାର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିଟିର ଇଣ୍ଡିଆର କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଓ ସମାଜସେବୀ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଦଧି ବାବନଜୀଉ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କଟେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଗର୍ବ ବି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସ୍ନେହ, ମମତା, ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ମୋର ମାନେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନ ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଦଧି ବାମନଜୀଉ କମିଟିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଆମ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋତେ ଯେବେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନେ ସଫଳତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବିକ୍ରମ କୁମାର ବାରିକ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବକ, ଘର କଟକ ରାଣୀହାଟ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। କଟକ ରାଣୀହାଟରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛେ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଠି ମାଗଣା ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ବାରିକ ସମିତିର ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ା ମଠ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରିଛେ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷମାତ୍ର ଆମର ବାରିକ ଭାଇମାନେ ଗଲେ ସେଠି ମାଗଣା ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମାହାଙ୍ଗା ତୁଳିଶପୁରକୁ ଆମେ ଆସି ସନ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର 25ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯୋଗଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, କୁସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ, ଅକାଳ ହୁଏ ସର୍ବନାଶ। ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅକାଳେ ହୁଏ ସର୍ବନାଶ, ଅକାଳେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବେଳରେ ମଧ୍ୟ ଅବେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଠି ସାଧୁ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟ ରୋଗିଣା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଆପଣମାନେ ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜି ଏହି ତୁଳସୀପୁରରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ। କାରଣ ମାହାଙ୍ଗା ପରି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ମେଳାପୀଠରେ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର। ସେଥିନିମିତ୍ତ ଆଜି ବାବାଜୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା, ଏ ଅବସରରେ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ
ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାଇଚାରା ରଖି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ବା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ଏ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଧିବାମନ ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାର୍ଗରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରୟାସ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସାଧୁବାଦ ଦେଇ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।